महाप्रभुंकर दर्शन करने को बड़शंख जाए लंबा लाइन। गुंडीचा मंदिर में महाप्रभुंकर आज संध्या दर्शन संध्या 6टा पर्यंत श्रद्धालु माने महाप्रभु को दर्शन करें। संध्या 6टा पर श्री गुंडीचा मंदिर सिंहद्वार में सर्वसाधारण प्रवेश बंद हो आसंता काली बाहुड़ा यात्रा बहु नीतिकांति थिबारु निर्धारित समय श्री गुंडीचा मंदिर शोध सहित श्रीजूंकर अनेक गुरुत्वपूर्ण नीति संपादन श्रीमंदिर प्रशासन एभली निष्पत्ति नहीं। आज किछि समय अवधि को केही भी भक्त हाथछड़ा करने को चाहूना। भक्त एवं श्रद्धालु माने बाहुड़ा यात्रा दिन रथारूढ़ श्री विग्रह मानक दर्शन सौभाग्य लाभ करें। तेणु संध्या दर्शन संपर्कित व्यवस्था एवं महाप्रभु नीति संपादन रे समस्त सेवायत एवं श्रद्धालु सहयोग कामना करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। तेरे ये देखुचंती दुईटी दृश्य किभଳି भाबरे महाप्रभु को जन्मवेदी रे आड़प मंडप रे दर्शन करिबार ये सौभाग्य को हाथछड़ा करूनाहांती भक्त एवं दूर दूरांतरु हजार हजार लक्षाधिक भक्तंकर समागम छुटीछि शरधा बाली को। एवं आज जेहेतु 6टा पर्यंत ही सर्वसाधारण दर्शन रही संध्या दर्शन रही एवं एहा परे आसंता काली बाहुड़ा नीतिकांति पई सर्वसाधारण दर्शन बंद होइजिबो। तेणु वर्तमान पुरी श्रीक्षेत्र पुरी शरधा बाली वर्तमान जनसमुद्र पलटि एवं महाप्रभु दर्शन पाई लक्षाधिक भक्तंकर भिड़ जमी। आमर पुरी ब्यूरो चीफ प्रदीप महांती आम सहित लाइव जोड़ी होती संपर्क अधिक सूचना पाई। प्रदीप, बाहुड़ा यात्रा आसंता काली एवं बाहुड़ा यात्रार नीतिकांति श्रृंखलित बाहुड़ा यात्रा पाई प्रस्तुति गोटेपटे एवं अन्यपटे आज संध्या दर्शन मध्य रही एवं 6टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन पाई जहां प्रशासन तरफ चिंता शरधा बाली कौन चित्र सामना को आसी भक्तों प्रतिक्रिया कौन व्यवस्था केमती श्रृंखलित भाव में चली। आप जानते महाप्रभुଙ୍କର 3 रथ प्रस्तुत रही बाहुड़ा पैंका पथ परिष्कृत रही श्रीमंदिर में सकाल 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 धूप नीति सरीगला नीति परिचालना रथ यात्रा स्वतंत्र परिचालना करने राज्य सरकार एडीजी सौमेन्द्र प्रियदर्शी की दायित्व दिखाई श्रीजुक्त प्रियदर्शी भी मंदिर भितर भक्त मान कटकणा को धरी 4 फट जाक बुलूंट आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा सर केमतिका आज बर्तमान सकाल धूप सरीगला अति नीति पूरा चंचल रही महाप्रभुंर बाहुड़ा यात्रा काली आज संध्या 6टारू व्यवस्था कर महाप्रभुंर दर्शन भक्त मान बंद रर केमी नीतिकान चलती आप पूरा एंटायर सबुआड़े बुलूं देखु प्रभुंक परम आशीर्वाद रु गतकाली आप देखिथिबे आशातीत भाव में भक्त समावेश होते। आज भी सकाळु गतकाली ठाकुरंकर पहड़ होता आज सकाळु दुआर फिटा मंगला आरती पर दर्शन जारी रही। कथाटी कहले नीतिकांति भी सेवायत बंधुंकर अपार सहयोग नीतिकांति भी बेस भल चली। तेणु जो प्रचेषा आम रही आसंता काली प्रभुंकर बाहुड़ा विजय पाई ताकू केमती त्वरान्वित करा आम सबुबले सेवायत बंधु मानकर तो खाली सहयोग भिक्षा करूनु आमे आपण मानक माध्यम रे एई जो लक्षाधिक भक्तजन आसीबे तांकर भी सहयोग एइथिपाई करूछु जे आज संध्यारू दर्शन बंद हो जाए प्रस्तुति चले काली बाहुड़ार से 4 माळ लागिबाठू आरंभ करी बाहुटकंठ कुसुमी लगी सेनापटा लगी ये सब करी रथ पाई खाली प्रिपेरेसन होगा पड़ी था। एत संख्यार लोक बर्तमान सकाल सकाल भिड़ बड़ शंख जाए लाइन लगी तो भक्त मानक सुविशा छुटब तो केमी भक्त मान को आप अपील करेंगे 6टा भितर दर्शन करने जदि भक्त को जगह अधिक रही जाती 6टा टी विलंब अतीत भी आप देखिए मु तो अनेक वर्ष धरी प्रभुंर रथ यात्रा सेवा कर सुजोग लाभ करी सबु बेले बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुति को आगे रखी नवमी संध्या दर्शन जो दर्शन जनसाधारण दर्शन को बंद करा जाए तेणु ए विषय अनाउंस भी पुरी रे करा जाइछि कहीं आम बाहुड़ा यात्रार प्रस्तुति अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आप जानी बाहुड़ा यात्रा परदिन है सुनावेश और सुनावेश आमर बाहुड़ा यात्रा लक्ष्मीनारायण भेट थाए पुणी जो सुनावेश जो सब अधिक जनसमागम होता है से रथ को जैक लगे मूव करवा आपनकर बैरिकेडिंग करवा ये सब बहुत काम थाए तेणु सबू को आखि आगे रखी गोटे मिलित प्रचेषा सब बेले रहे जदि प्रभुंकर इच्छा थी नीति सरल हम आगे सागे काम आगू को बढ़
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାହୁଡା ହବ, ବାହୁଡା ପରଦିନ ପଡୁଛି ସୁନାବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ, କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇ ଏହା ହିଁ ସେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା। ତ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା କେତେ ଭାବର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦଫା ଦଫାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଜିଗ୍ଜାକ୍ ବାରିକେଟିଂରେ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଲିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର କିଛି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗୁମୁଟ ଭିତରକୁ, ତା ସେଇ ଗୁମୁଟ ପାଖରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ এই ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭିତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଲି ହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦଫାରେ এই ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦଫାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା? ତ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଗଳ, ତ ସେମାନେ ଭକ୍ତ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ଭକ୍ତ ନୟନ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ। ତ କଣ କହିବେ କେମିତି ଆଜି ଭକ୍ତ? ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଜି ଶେଷ ଦର୍ଶନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣ କଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଆରାମସେ ଯେତେ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଗରୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଅଘଟଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଗରୁ ଯଦି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାଳିଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଭାବିନଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଳମ୍ବ ହଉ ପଛେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗୁଛି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ভক্তମାନେ ମଧ୍ୟ। আহরি মধ্যে আমি কিছু প্রতিক্রিয়া নেবা, আর কেমতি দর্শন ব্যবস্থা হয়েছে? আমরা খুব করে দর্শন চাইছি, অনেক দূর থেকে এসেছি, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি, আমরা খুব খুশি। এখন জগন্নাথের দর্শন করে আমরা খুব খুশি হতে চাই। জয় জগন্নাথ। দর্শন করা আসুଛନ୍ତି ভক্তମାନେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଦର୍ଶନ ଭଲ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଭଲ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ? ବହୁତ ବଢିଆ ସୁରକ୍ଷା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଭଲ ସନ୍ତୋଷ ଚାଲିଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକା ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବାରିକେଡ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସହଳ ବି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ଭକ୍ତଟିଏ ଏଠି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ତାର ଓଠରେ ହସ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଦୁଇଟି ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଡିଜି ଗୋଟେପଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ବାବଦରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥଳ କରାଯାଇପାରିବ, नीति निर्घंट जो समय ताकू केमती समापन कराजिबो ठीक समय से उपरे वर्तमान मंदिर प्रशासन पुलिस प्रशासन समन्वय वर्तमान ये व्यवस्था चली एवं वर्तमान महाप्रभुंकर श्रीजींकर दर्शन करुछंती भक्त माने एवं जन्मवेदी रे वर्तमान लीलाखेला सरी सरी आसलाणी नवदिनात्मक जो यात्रा रे बाहरी थिले महाप्रभु से यात्रार वर्तमान अंतिम चरण आमे कहि पारिबा एवं आसंता काली बाहुडा यात्रा रहिछि। तेणु आज ठारू ही संध्या 6 टारू सर्वसाधारण दर्शन बंद रहुछि एवं भक्तंकर प्रतिक्रिया मध्य आमे शुणुथिलु। लंबा लाइन रे थिबा सत्वे मध्य किभଳି भाबरे खूब जल्दी महाप्रभुंकर दर्शन से माने पाइछंती, तांकर आशीष लाभ करिछंती, जाहाकु नै श्रृंखलित दर्शन को नै बेस आश्वस्त भक्तंकर प्रतिक्रिया रु ही बारी होई पडुछि। ओठरे हस रहिछि एवं जय जगन्नाथ नारा हुळहुळीर ध्वनि रे प्रकंपित होइछि पूरा गुंडीचा मंदिर परिवेश। आपनक स्वास्थ्य और सेवा उद्देश्य रे आमे 24 घंटा
आपण मानक सहित और आपण मानक सेवा हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भुवनेश्वर।